Magandang umaga mga kalalim vlog. Ito naman si Carla. Carla, oh. Carla, yung mata mo. Yan. Yan si Carla, mga anak na yan. Alis dyan, alis. Alis Carla. Sige. Please. Pakita yung tiyan mo. Hop, yung tiyan, oh, laki, oh. Yung mga anak na yan. Carla. Yan. Anak na si Carla. Mga anak na yan. Yan. Whiskey. Whiskey. Ayan, whiskey. Tayo. Yan, tulog pa. Yan, mga anak na si Carla. Yung money tree ko, pinasok na sa loob ng bahay. Yan. Ayun, dahon niya, oh. 2, 4, 6. Kaya itong money tree, sabi nila, pag 7 daw, talagang swerte na. Ito, 6 pa lang, oh. 2, 4, 6. Walang 7 dito, eh. Ano? 2, 4, 6. Walang 7. Ito isa, meron. 1, tingnan nyo mga kaibigan. Bibilangin ko, yung money tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, swerte yan. Yan, yung iba kasi dito 6 lang, 6, 5, 4. Yan, oh. Tulad nito, 2, 4, 5, 5. Itong bago, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Yung maliliit, 2, 4, 5. Sabi nila pag 7 daw, 7 leaves. Yan, wala. Nasira kasi ito nung gawa nung ginawa itong gate. Yan, oh, medyo bumabalik-balik na siya. Kasi nilagyan ko ng fertilizer, eh. Yung gusto kong putulin, eh, kasi para maging 7. Okay. Oh, sige na, sige na. Naka-vlog. Sige na. So, duli. Mag-vlog ulit. Salamat.